अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोने का अंगूठी पहनना खास करके मर्दों के लिए कैसा है? वैसे तो मैं बताऊंगा मर्द और औरत दोनों के लिए, लेकिन खास करके मर्दों के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सबसे पहले मैं हदीस देखेंगे कि हदीस इस बारे में क्या कहता है, फिर फतावा क्या और मसाइल की किताब देखेंगे। इसी तरह ये भी देख लेंगे कि चांदी कितना ग्राम पहनना चाहिए, किस अंगुली में पहनना चाहिए, किस हाथ में पहनना चाहिए। तमाम बातें मैं इस वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, और जो बच जाएगा उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। बल्कि मेरा ये आदत रहेगा हर वीडियो में कि मैं पिन करके जो मसाइल बच जाएगा उसको पिन करके लिख दूंगा, ताकि एक वीडियो के अंदर तमाम मसाइल आ जाए। सबसे पहले हदीस देख लेते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 5865 पर एक हदीस है, और मैं हर वक्त हदीस का खुलासा बताता हूँ। पूरी हदीस पढ़ता नहीं हूँ, खुलासा बताता हूँ। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का एक अंगूठी पहनते थे। उस अंगूठी में एक मोहर था। लोगों ने भी इस तरह की अंगूठी बनाना शुरू कर दिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया और चांदी का अंगूठी बना लिया। यह हदीस बुखारी शरीफ में बहुत जगह है। 5866 पर है, 5867 पर है, 5873 पर है, 6651 पर है, 7298 पर है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में भी हदीस मौजूद है। मैं जो हदीस पढ़ा हूँ बुखारी शरीफ की 5865 पर है। यह हदीस मुख्तसर है। आप अगर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5866 देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी डिटेल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने की अंगूठी बनाया था तो लोगों ने भी पहनने जब लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को फेंक दिया और ये कहा कि मैं अब इस अंगूठी को नहीं पहनूंगा, आज के बाद मैं इस अंगूठी को नहीं पहनूंगा, और चांदी का अंगूठी बना लिया। इसी के साथ ये हदीस इसी में हदीस मौजूद है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम वो फरमाते हैं कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद माने ये अंगूठी, उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम, उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम ये अंगूठी पहने थे। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से ये अंगूठी एक कुआं में गिर गया था। कुआं का नाम आरिस है। यह हदीस बुखारी शरीफ के 5867 पर मौजूद है। तो इस हदीस से ये पता चला कि सोने की अंगूठी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने हुए थे, लास्ट में इसको फेंक दिया और कभी पहना नहीं, चांदी का अंगूठी बना लिया। तो मर्दों के लिए चांदी का अंगूठी पहनना जायज़ हो गया, सोना हराम हो गया। मैं मसाइल की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मुस्लिम शरीफ में इस तरह की हदीस मिलती है, इसीलिए मुस्लिम शरीफ की शरह इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैहि अपने किताब शरह मुस्लिम में साफ अल्फाज में ये बात लिखते हैं कि मर्दों के लिए सोने का अंगूठी पहनना हराम है, और इस पर तमाम उम्मत का इजमा है। यानी हर इंसान, हर मुहद्दिस, हर उलेमा, तमाम लोग सब यही कहते हैं कि मर्दों के लिए सोने का अंगूठी पहनना हराम है। इस पर उम्मत का इजमा है। सारा मुस्लिम खोल के देखे जा सकते हैं, जिल्दो पेज नंबर 195 पर यह बात लिखा हुआ है। सोने का अंगूठी मर्द नहीं पहन सकता। औरतों का भी बताऊंगा, सोने की अंगूठी मर्द नहीं पहन सकता। साफ फतावा शामी में ये बात लिखा है कि मर्द चांदी का अंगूठी पहन सकता है, सिर्फ चांदी का, और औरत सोने का और चांदी का पहन सकता है। इसके अलावा किसी भी धातु का अंगूठी नहीं पहना जाएगा, जायज़ नहीं है। मतलब मर्द सिर्फ चांदी का पहन सकता है, इसके अलावा किसी चीज़ का अंगूठी नहीं पहन सकता। और औरत या तो सोना का पहन ले या तो चांदी की पहन ले, इसके अलावा किसी भी तरह की धातु की अंगूठी औरत नहीं पहन सकती। जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। फतावा शामी जिल्द 5 पेज नंबर 315 पर यह बात लिखी है। इसी के साथ एक बात बता दूं, औरतों के लिए सोना चांदी की बात फतावा शामी में लिखी हुई है, लेकिन बाज उलेमा कराम ने सोना चांदी के अलावा जो धातु है उसकी भी अंगूठी पहनने की इजाज़त दी है। औरतों की बात कर रहा हूँ।
بہتر ہے کہ اختلاف سے بچا جائے اور فتاوی شامی جو مضبوط کتاب ہے اس پر عمل کیا جائے، اختلاف سے بچا جائے۔ عورت صرف سونا یا چاندی کی انگوٹھی پہنے گی، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے دھاتو کا نہیں پہن سکتا، جائز کا فتویٰ ملتا ہے، لیکن اس پر عمل نہ کرے یہ بہتر ہے، بلکہ اسی پر عمل کرے، سونا چاندی کا پہنے، اس کے علاوہ کچھ نہ پہنے۔ علماء میں اختلاف ہے جیسا کہ میں بتا دیا۔ فتاوی شامی میں جلد 5 پیج نمبر 354 پر ایک بات لکھا ہے کہ اگر کوئی لوہا کا انگوٹھی بناتا ہے اور اس کے اوپر پرت دیتا ہے چاندی کا، یعنی اوپری بھاگ چاندی کا ہو، تو ایسی بھی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے۔ آپ کے مسائل ان کا حل جلد 7 پیج نمبر 168 پر لکھا ہے کہ شادی میں اکثر مردوں کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے جو پہننا بالکل حرام ہے۔ مسائل کی کتاب میں یہ سب باتیں ملتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ چاندی جو پہنا جائے گا وہ کتنا گرام کا ہوگا، کتنا گرام کا چاندی پہننا جائز ہے۔ اس بارے میں 3 کتاب قانون شریعت پیج نمبر 462، ایجاء المسائل پیج نمبر 97، فتاوی رحمانیہ، یہ بنگلہ دیش کی کتاب ہے، فتاوی رحمانیہ جلد 2 پیج نمبر 389 پیج پر، یہ تمام 3 کتاب کا خلاصہ کلام میں آپ لوگوں کے سامنے آسان لفظوں میں، بلکہ آسان کر کے بتا دوں گرام کے حساب سے کہ کتنا گرام کا چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلا 4.37 گرام، اس سے زیادہ کی پہننا جائز نہیں ہے، 4.37 گرام، اور یہ بات مفتی طارق مسعود بھی فرمایا ہے۔ دوسرا ہے 3.88 گرام، اس سے زیادہ نہیں پہنا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے پہلے 4.37 بتائے پھر 3.88 بتائے، تو میں آپ کو بتا دوں، میں جو تحقیق کیا ہوں، میں جو خلاصہ کلام نکالا ہوں اپنا کیلکولیٹر سے، اس میں اس طرح کی باتیں ملی ہے۔ آپ لوگ کسی پر بھی عمل کر لیں، میں تو کہتا ہوں مفتی طارق مسعود فرمایا ہے 4.37، آپ اس پر عمل کریں نا، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ ایک مسکال کتنا ہوتا ہے آپ جان لیں، اس پر عمل کریں نا۔ 4.5 ماسا سے کم پہننا ہے، 4.5 ماسا مطلب کتنا گرام ہوتا ہے، آپ تحقیق کریں، آپ نکال کے اپنا عمل کریں نا۔ تو میں تحقیق میں تھوڑی سی اختلاف ہو گئی ہے، 2-3 طرح کی باتیں ملی ہے مجھے، تو آپ کسی پر بھی عمل کر لیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو 4.37 مفتی طارق مسعود بھی یہ بات بتایا ہے، اور 3.88 دونوں میں سے کسی پر عمل کر لیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر میں نے گوگل کا بھی سہارا لیا تو گوگل سے مجھے ملا 4.25 گرام، اور ایک ملا 3.64 گرام، یعنی کہ سونے کا چاندی کا جو انگوٹھی پہننا ہے مردوں کے لیے، وہ 1 مسکال کی پہن سکتا ہے، 1 مسکال سے کم کی اس سے زیادہ نہیں پہن سکتا۔ تو 1 مسکال آپ اگر گوگل میں سرچ کریں گے تو گوگل بتائے گا 1 مسکال = 4.25 گرام، اور ایک جگہ میں نے گوگل میں دیکھا 3.64 گرام، تو کیا کر سکتا ہوں میں؟ آپ اپنا تحقیق کر لیں، اس طرح کے تحقیق میرے سامنے آیا ہے، آپ جس پر عمل کر سکے کریں، جس علماء اکرام کی بات مان سکتے ہیں مانے۔ مفتی طارق مسعود نے 4.37 کہا ہے۔ آخری دیکھتے ہیں کہ کس ہاتھوں میں انگوٹھی پہننا درست ہے۔ تو اس کے متعلق پہلے عورت کا بتا دوں، عورت جس ہاتھ میں چاہے، جس انگلی میں چاہے پہن سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مرد کی بات کر لوں، شرح مسلم میں یہ بات لکھا ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنا جائے، دایاں یا بایاں کسی بھی ہاتھ میں۔ چھوٹی انگلی جو ہوتا ہے اسے چھوٹی انگلی کہتے ہیں، اس پر انگوٹھی پہنا جائے، اور یہ سنت ہے۔ دونوں میں سے کسی بھی ہاتھ میں پہن لے، دقت نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہننا زیادہ ثابت ہے۔ دونوں ہاتھوں میں سے کسی میں بھی پہن لے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کسی میں منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات شرح مسلم میں جلد 2 پیج نمبر 157 پر لکھی ہوئی ہے، 97 پر لکھی ہوئی ہے۔ ایک بات اور بتا دو، مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ 2 انگلی میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں، یہ 2 انگلی میں، چھوٹی انگلی میں اور اس کے بعد والا انگلی میں، اس میں پہن سکتے ہیں۔
बाकी इस 2 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते। खुलासा कलाम बता रहा हूँ। तो यहाँ जो मना है, इसमें मना से मुराद मकरूह तंज़ीही है, यानी कि ना पहना जाए। अगर कोई पहनता है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर नहीं पहनेगा तो ये उसके सवाब का जरिया मिलेगा। यानी कि इन 2 हाथों में पहनना मकरूह तंज़ीही है। ये बात फतावा, ये बात शरह मुस्लिम में लिखी हुई है। ये बात, सिर्फ यही बात मैं एक मुफ्ती साहब के बयान से लिया हूँ बस, बाकी सब बातें की दलील में किताबों से दे दिया हूँ। तमाम बयान का खुलासा मैं कर दूं आसान लफ्ज़ों में और कम वक्त में। औरत के लिए अंगूठी का मसला मैं बता रहा हूँ, सिर्फ अंगूठी का। तो औरत के लिए सोना और चांदी के अलावा किसी भी धातु का अंगूठी पहनना जायज़ नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, बाज उलेमाए कराम औरतों के लिए दूसरे धातु की अंगूठी की इजाज़त देते हैं। बेहतर है कि इस पर अमल ना किया जाए। औरत का खत्म, मर्द के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, इसके अलावा किसी भी तरह की अंगूठी नहीं पहन सकता। अब अंगूठी में मैंने वजन बता दिया, किस हाथ में पहनना है, किस उंगली में पहनना है, ये भी बता दिया। तो तमाम अंगूठी के मसाइल इस वीडियो में आ गए होंगे। कुछ बाकी होगा तो कमेंट के पिन कर देंगे, यानी कि सबसे पहले नंबर में मेरा कमेंट आ जाएगा अगर ज़रूरत पड़ता है तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।